معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الفائق لمعالي الدرجات والمقامات، والرسول السابق بميامن البركات والكرامات، والحبيب اللاحق في حياز الخيرات والحسنات، وعلى آله وصحابته إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa memperhatikan kadar keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa dalam artian imtitsalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Di sisi lain kita juga diminta oleh Allah Subhanahu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu wa arda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah bersabda, kata beliau, al-birru la yubla, bahwa yang namanya kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna, walaupun di hadapan manusia tidak ada nilai apa-apa. Wa dzambu la yunsa, di sisi lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dosa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dilupakan oleh Allah selama orang tersebut tidak meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Wadayyan la yamut, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menghisab khususnya di hari kiamat kelak tidak akan pernah mati dan beliau kekal selama-lamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kau inginkan, kama tadin tudan, bagaimana engkau memperlakukan hidupmu, bagaimana engkau memperlakukan orang lain dalam hidupmu, bagaimana engkau memperlakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala,
yang telah Allah amanahkan kepada dirimu, sesungguhnya begitu juga akan yang Allah perlakukan kepada diri kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaras dengan hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zilzalah bahwa Allah taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun juga kebaikan yang diamalkan seorang hamba umat beriman, maka dia pasti akan melihatnya di alam akhirat, dan mungkin juga akan Allah tampilkan di alam dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal sekecil apapun yang namanya keburukan, maka dia pasti akan melihatnya di alam akhirat kelak, dan bisa Allah tampilkan, dan Allah Maha Kuasa untuk menampilkan kejahatan tersebut di alam dunia ini. Maka dari ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita diperkenankan untuk melakukan apapun juga, kita diperkenankan untuk memperingati peringatan apapun juga. Akan tetapi yang Rasulullah SAW wanti-wanti, apa kata Rasulullah? Kama tadin tudan. Bagaimana engkau memperlakukan hidupmu, maka begitu juga perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikanlah setiap niat yang kita lakukan, perhatikanlah setiap rupiah yang kita keluarkan, perhatikanlah setiap ucapan atau setiap ketikan WA yang kita ketikkan. Sesungguhnya ulama-ulama kita mengajarkan kita dalam kitab mereka, seperti Syekh Ali Wulkar Wasakron, beliau mengarang kitab An-Niyat, diteruskan oleh zuriyat keturunan beliau yang bernama Habib Muhammad bin Ali As-Sa'ad, yang dikenal dengan Sa'ad. Beliau menulis dalam kitab beliau An-Niyat bahwa dalam sebuah amaliyah sungguh banyak niat-niat. Perhatikanlah dan niat-niat tersebut, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga ulama-ulama kita dari zaman dulu sampai sekarang, seperti ulama-ulama Tarim Hadramut Yaman, ketika mereka melihat anak mereka keluar dari rumah, mereka panggil terlebih dahulu, apa niatmu ketika engkau ingin keluar rumah? Apakah engkau telah berniat untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang kau kenal atau yang tidak kenal, dan sebagai sejauh mana kualitas salam yang engkau ucapkan? Hal-hal seperti ini mereka perhatikan, apalagi rupiah-rupiah yang dikeluarkan oleh mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? La tazhab illa mu'mina wa la ya'tu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali orang yang membawamu kepada iman kepada Allah yang sempurna, dan jangan sampai ada yang memakan satu rupiahmu daripadamu kepada orang-orang yang tidak beriman, atau bahkan membawa mereka kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir tahun ini kita perhatikan rupiah kita masing-masing. Kemana larinya rupiah kita? Kita perhatikan langkah kita masing-masing. Apa niat kita dalam rekreasi? Kita perhatikan niat kita masing-masing dalam liburan atau dalam kegiatan apapun juga. Sesungguhnya setiap yang apa kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti maha mengawasi, dan Allah Subhanahu wa taala pasti maha membalas. Mudah-mudahan Allah jaga setiap langkah dan ucapan kita, terlebih khusus dalam masa-masa seperti ini. Kita jaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita yang tidak meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama kita pun mengajarkan kepada iblis yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengotori lisan mereka dengan bahasa laknatullah. Mudah-mudahan juga Allah jaga lisan kita, Allah jaga niat kita, Allah jaga kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah tampilkan dalam kehidupan dunia kita hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah masuk kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah ittaqullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi tafaddala bi ihsanihi ta'ala alaina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع صحابة سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا الأئمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا عزيز يا غفار يا تواب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.